Ena volasani ipiriu na kana wasaka walu ena tikina saka etini karua ni na yalovina ka be ira sa senga ni tondonu totoko ya ye ka na senga ni na numatale na non re bala da ke na non tala indrendre ni sayandra ni bula bina tale mai na lubini kalo kuni sa tikorao ka samarao tal tikumai enan do tale na mataka bo do tale na mataka ebi warau taki tal tukina na nondambula na turanga ena itu ko ngandrama na kalo menda bulida na mataka indai isa undo wana numiti ko na nona vosa ko chisu ka ko chisu ya na vakana singa noa na singa na lista le maikina na lubini tamata ni reida na vaka samaya lesu na nongu vangana nanu kina i oti ni ngauna rarongoda kina na vosi ni kalo vei noa ni bere ni lubudi no a lubu o ko ana bio kandi lo mani endo mbimbi tuki kina na bei tuki e so e bi barota kina na kalo ki vei kanda ena vei matang mete sen de kala ne oti ni mataka sene oti ni ngauna enda na rongoda kina na vosi ni kalo songa na katu mini loloma sobaraki na mati dai bitu mi lesu mai na non de vambula ngone turang o Chisu Karisto o kinda ba ki kemani sa chuki na matanga indai ena ya datale ni non da turanga ke na non de vambula ngone turang o Chisu Karisto ni bersanga ni toso na non de bingarabi o sa sureti kanda ena bono ndu da banga ndu warong ti mai kina de kabina ngam longa no lunda dan garama na kalo ena dona masu da masamanda tamai ke misaka mai lomalangi na kalau lebu na kalau ndolo loma na kalau endono menuro kobi na kalau saka kunikili munundo kai belate ni oke meni dondonga na kalau kandono me vango lebe ke meni vagro roko nando kai kenalangiti oke meni satalanga na kalau nusanga walanga ni claim ta ni oke meni na kalau nusabangan dina taki ke meni saka oti talanga ena tanga ni be mbule ena tanga ni be bangambulai ena delana mai kalivari ena tanga ni be misotavi maroroi kakoroni boli tuna ni mai mimbula ena benga una saochi me dobatal chumai na mataka bo endai oke mani talanga na kalo nusileti go be ke mami nei noi nindona singa nuna talebi ke mami lesta le mai kabangan dei tanga tigo be ke mami ni buru ke mami mbula tiukina ena ngauna indai ena ndona singa sana mai oti minaga ba lebu saraturanga na nomni lomani ke mami pakan data ke mami tiko we ke mani ka ke mami lago mai kina we ke mani ena matanga indai kapatu sai ke mami ni ke mami tamata mbale ka ke mami tamata ibala da ke mami ke returanga me ke mami bosochi baga mata bu vale ka ba sabantaki ena nomni ndra ni mami kalau na nomoni vosa parotale me ke mami na bio seikina te mami sakirea na yalo tambo na ngasi ni bulin dondonga ni nomoni vosa me na mai timberi ke mami ka babuli di ke mami ena mataka indai binaga ba lebu saraturanga na nomoni loloma binaga lebu kalibari binaga lebu na lubemuni rantambe ka parong talitigo mai ena mataka indai sama sigo turanga ni ke mami na dingubi baka tau vanta ena buku ni tugu ke mami na buli saka kina ena mataka indai binawa lebu saraturanga na nomoni loloma binawa lebu saraturanga na nomoni saronga da nema mi masu Chisu na isoro na nema mi bangambula emeni Chisu nanonda iulutanga na mataka saka indai eka koto va ngona kena rorongo New Covenant and the Holy Spirit na biala la tivo ke na yalo tambo enda na tarai na matakatala indai na ulutanga ungo blate elebu na kenando vevo sankitanki na vakasama ni yalo tambo ni lakomai na yalo tambo sana numi melebu na kasa mai vesa utanka na yalo tambo yenda na bulida na mataka indai na dhabandina na nona dhaka na yalo tambo ena buku ni be yala tivo
mo davuta tale na baka samongo ena matanga indai. Na dava na nona itabi na yalo tambo ena buku ni vei yala tivo. Na dava mengarava na yalo tambo ena buku ni vei yala tivo. Na dava na vei yala tivo. Na vei yala tivo sei kwa na kosipeli. Yana vei yala tivo. Na vei yala tivo sei kwa na covenant na nona vei yala na kalau vata kei kenda. Me bagambulai kenda kame soliele sutale vei kenda. Sei kwa na ka enda vagaelia sei kwa na mbula ta mundo. Yana nona vei yala na kalau. Sama da kabo ko koya ena te lana mai kalivari sa voti nango na nonda marau tanka sei koe na mbula tamundu sa nonda otitu na mbula tamundu na buki chiso sa vongango na nonda enjoy tanka na nonda marau tanka kavunoya e dhurumaiki na yalo tambo me mai bukei kenda ena nonda mitaka na condition ni kana dhuru menda mara utaka na numa enda vio se takatiko na bol ipriu ena kana wasaka diwa ena matanga na noa na rua na ndui ni expect memberlanta na covenant sena eternal life endua e vakatokai na eternal redemption kandua e vakatokai na tikine tin karua kena tikine tin kalima e vakatokai na eternal inheritance e rua na redemption sa da kabo tiko chisu karisto na inheritance sei kwa na nonda dhuru kina mbula tamundu o kwa sa nonda wotitu na buku ni ngone turanga o chisu ia na nonda dhuru e ngandrevi kina menda mitaka na condition ninda tamata mbale ninda tamata vala da e sengani rawa ninda mitaka na condition o kenda vakataki kenda ena vuno e dhuru mai kina na yalo tambo kono ko tikenda kina na matakatala indai la manda mai bateke ya o kina voli choni ena kena wase tinika ono ena tikina saka e vitu dona tikini bola tambo ngo bombo teninda to rongo da wasmatiko kana tikina ngo nevertheless I tell you the truth kawana tuguna beke mando na kandina it is your advantage that I go away na advantage ya o koe na kai me da kava na yalo tambo e kako na nomundo vinaka mi ulako yani na ngono ulako yani kina e nangai lako mai na yalo tambo kaso muna tikino ya wanda mo uliko sombo kana tikino ngo for if I do not go away the helper will not come to you kako reda ke baka una senga ni lako mai na yalo tambo sa ulika rauti ko chisu na lomanda to na yalonda to na tise pele na nonda to sa loma lenga taka na nonda sa warombiu ko chisu melako kasa ulika rauto na lomanda to na nonda to loma lenga blate bunga na ngauna endo bukeira to tiko nga ko chisu anabuna bakangataka kina na ngoni turanga o chisu karisto na posongo if I do not go away the helper batanga ando the kamati ko verto ko chisu koya e katale ko chisu verto redene sengani ali be ke mundo nanda we bukeanga koana undo the kamati ko be ke mundo o koe batatalanga ana mai dhakavo ko koea ena mai dhaka au dhaka na bukumundo for you o koe talanga na mai dhaka sa senga ni for you but in you muuli ka somo ngai kaso muna tikinongo but if I depart I will send him to you ngono sanala ko au ngai talai koea e levu na ngau nindeinda yersa senga ni bagambauta tiko nindoi berto na ikatolu vakalo na yalo tambo
Ersando bagan deo tagatiko ni ruanga ko tamananga ke na lubiana. Na yalo tambo na yalo ni lubiana. Na yalo ichiso. Na bio kanilo mani ena sona kene dabuti endo baka ngataki oya me bakaritaka weekenda seiko na non relationship na yalo tambo bata ke ichiso ni dabuti na yalo ichiso ebe bakan data katiunga ba weekenda no kwa elako maya na yalo tambo etiko na kena isema vechiso. Ero daga bata ke ichiso anabuna baka ngataka kina na ibola tambo ena bunga na ngauna na yalo ichiso. Na yalo tambo. Ia na yalo tambo e kalo o koe e nduberto na leo tolo vakalo. Ike enta bangan dini taka ni kabango ne bolo tambo. Ora tanga bikanda ne bolo tambo. But if I depart, I will send him to you. Na him ya a noun, a reference kina yalo tambo. E senga ni it. I will send it to you. Senga me nenumi yoko endonga na yalo. Senga ike him to you. Ni onlako kena vosa vakiriki. Elebu na kena abang madala him, himself. Kabangan data katiko veikenda ni okoya a noun. Yana kena vosa vakiriki na heo tu. Heo tu H-E-A-U-T-O-U kakena imbale na vio kanilo mani him, he, his, say himself. A reference kinandua na person. Kawaya na ikatolo vakalo. Ya, lang may kinatikine walu. Kanatikine walu. And when he has come, he will convict the world. Nangone na lako maikina o koe na tukuna ki vura ena varetaka ki vura dua the world of sin and of righteousness and of judgment. Rede tolu na vosongo of na of etika ike kakene imbale na tolu na ngada bimbi ni bengarabi of sin, of righteousness, of judgment. Na judgment ko endoro authority ko ena matanga na noa. Sei ko na buno iduru maikina na daga baka mbete nechisu kena no na daga baka dauta taro our advocate, our high priest and our advocate. Ya the kabati ko chisu ena longi tambusara mailo malangi garabati ko na daga ni bilo ai membaleti kenda ena ngauna sarangan darubita no tiukina endendai. Yana kene katolo the judgment. Na kene matai sei kwa me bagareita nga weekenda na vala da. O chisu na biokani lomani o kwa kati tuka na baka samango righteousness. Romada lako mai na yalo tambo o kwa na mai tukuna weekenda na dawa na vala da. Mata ini choni wase tole ne tikene va ka weekenda na vala tambo na vala da na talain rendre kine bonao. Ngona yalo tambo daga ni yalo tambo ngo. Na vala da na kake da ngasa senga nindondono. Ni olalako ena tikina saka ena tikina idiwa kana tikina idiwa of sin because they did not believe in me. Nindo esenga ni baka mbauti chiso na biokani lomane na nona action ni senga ni baka mbauti chiso ena talaindrendre kine bona na manifestation na baka mbauti senga ni ndo rai na daga ni baka mbauti rai na baka mbauti indona ka etiko nga ena nonta baka nananu na tamata na loloma etiko nga nonta baka nananu na tamata na kila tongana non baka nananu na tamata na kena baka matana taki na baka mbauta na kila ka na kena baka matana taki na loloma sei kwa na kena muri na ibu nao anabuna kaki ngo chiso ena choni chin kaba na tikina tin kalima kia baka ando salomani au do na talai rawa kina nongo ibu nao sa reida bila tena loloma sing nindo emboka sing nindo reida
na kai laurai ko kanti ko chiso ya na pagapatu kana taki na manifest na nomundo loloma nindo sa talai rawa kina nona ibuna na kala commandments na numa ne bola tambu bo rua na commandment tiko kina ndo commandment ya na loloma kenika rua na commandments na loloma na biokani lomani esenga ni laurai na commandments say kwa na action ni loloma we arobio kanyo rongo senga ni robe mbiu senga ni robe sanga sanga senga ni robe mbasai na bika todo ko nikalo erabio kani they are inseparable but they have their particular functions in doing na non rabe danga rabe se mati vatatiunga for our good era bukunda na nonda binaka waya na kati of righteousness na nona yalun don valalan don na kalo o koingo na iwali ni nonda ivala da na lutambo ndua e bagareita bikenda na ivala da yana nonda talain rendre kina nona bosa nona ibunau da singani bagambauta na kalo Indo senga ni bauta na kalau ena laki rai na nona senga ni bauta ena nona I vala nona I tobo ena talaindrendre kine bunau se ena rai me tamata me vala da kabana kada kini kerua ni kai da kabana ya lo tambungo ka tigo na tikinongo rough righteousness go indo na tikini bola tambu binanka Tikini bola tambu me bagareita ga weekenda na kandi na me da kabana yalo tambu. Of righteousness say kwanda nona yalo dondonu nakalo. O kwa elago maikini o chisu me maimante ena vuku ni nonda vangambulai na kawatamata. Awa ulika tiko weekenda ene bola tambu ena nonda tikina kanda weekenda bakisa tiukina na matarindendai. Aina boni preu na kena wase walu ena tikina tini karua. Niu na yalo binaka be ira sa senga nindondono. Duna tamanta unrighteous person. Unrighteous people. Kana tikinongo I will be merciful. Elomani na tamata ibala da. Debe okani lomani yana loloma. Yana yalun dondonu ni kalau. Na numa enda senga ni ngalala na tamata enda tamata I vala da kedanga kanda senga ni do na kai rota kikina na kalau. Kauchi ko ramanda ikia. Lingoma ramanda ikia. Belatana yalo tambo enda donu me vagareita gabiko ni ko tamata I vala da. Ni ko sabakila ni ko tamata I vala da. Na numa saratiko. Volni choni wase tinka ono ena tikina saka e walu na numa saratiko sako kilansa ratiunga ni sa daka na yalo tambu veiko bleta na yalo tambu e lago mai me mai vagareita ga bikenda na vala da nimber ni vagareita ga bikenda na wali ni vala da rough righteousness na vala ndondonu ni ngane turanga ko Jesu Kristo na World Health Organization erendo vangataka pokabinaka the same principle. Identify the problem, then solve the problem. Erasengni rawa ni walia na lenga until and unless they find the problem. Na matainika me laurai na lenga sana voti sangai vakasangarai na kene wali ni lenga. Na yalotambo e bakanta langakina na nona daka weekenda. E vina kata menda reida rawa na nonda lenga dina na tamata. E nangai vakai mbale kina na nona lako mai na ngwane turanga ko Jesu Kristo. Ko ya nabuna na biyo kanilo mani ndo bunga na ngauna menda kilana kenda yale alo ni tatamata I vala da enda lesu tale kina I bola ni vagatiki bo. Na bunua enda mbale kina o kenda na kawantamata. Ni samatanta na nonda I vala da. Na kai kauta mai nei vala da. E a koe adu tu e no nonta bura e na ngau nei ndai. Ke lana mate na COVID ko sa vivo sa kita ki baka levu tiko e na ngau nei ndai.
ngori na revu ni nonda i vala da keda senga ni bale na tamata e nonda talain rendre wana kalau na beokani lo mani ke senga ni ado na kaya ado tu e na ngone ndai na inaki ni nona vakatara na kalau me ado tiu ko sona kapa kango i vura merani vakana numi kenda tambusakani na tamata e na buku ninda tamata i vala da na nonda vala da na i revu ni vala da ko ado tiu ko na vura na ngone senga ni totongi tagi kenda na kalau senga ngoe consequences ni nonda i vala da na wages ni nonda i vala da sa dholo o tiko chisu enandelana mai kalivari and the wages of our sins na consequences of our sins ko adu tiko ngoe vura na tawi mate na yaba bala ni vura ndorumbula tiu kina na ngone ndai na oda na rarawa na lenga na viekana seni ndondo me adu weekend na tamata yana buni volda ngona kau kede mai ni vala da na kenai wali na yalo ndondon ni ngone turanga ko chisu karisto modingomi chisu beto kwendondon ai chigo bana i vala na righteousness oya blatino chisu na nona i vala ndondono ya o koya samai puts taga lesu talikina weekenda na kakwenda vailia na buku ni vala da Yanadava, na likeness of God, kena image of God. Nadava na likeness of God, seikwa na nondambula katawa mundo, or to be like God. Nadava na image of God, na nona itobo na kalau. Nadava na itobo ni kalau, na lolom. Anabuna, o mai reida kina, na ngone dhurmai kina na yalo tambu, e baka sulumi kanta, ka baka itobo tegi kanta, e na nona itobo na kalau, kwenda vagailia, e na buku ni vala da. Na kalatia wase lima na tikine rusang vulkarua na buni yalo tambu na loloma ni sa tiko na yalo tambu santa ngai rede ni sa ambasika na loloma ena non tambula ni yali na yalo tambu ena rabu sa kulukulu na biokani lomani merawa ni mbasika dina na loloma ena non tambula ena rao ni fruit picking taganga na loloma kasenga ni fruit bearing na loloma and around any fruit bearing na loloma kandei and nonambula tamsakan induna tamata kasatiko na yalo tambu ni yalo tambu and on and off na no loloma pangana fruit picking tumika mai na donga wochi ali na boni kau se vuda na boni kau ye ni tiko na boni kau na yalo tambu and mbasi kakabua takitunga mai na loloma ne vinga una todoko. En ken katulu ne biokani lomani rough judgment ne vele wai quando tarantiko en ortungo tubo sartunga mai baga benaka ndambale e lomandonu tiko kina na kawelatai en asana kandua sei kwa na vele wai e tolu na matangali vele wai e volai en e vola tambo ndua na nona vele wai na ngone turanga o Chisu Karisto kamai mate kina ena vukunda na kawa tamata. Ya na nonda vile waita ke ena vuku ni nonda i vala da. Na i vala da na biokani lomani ni tamata tondoko. Our past, our present and future sin. Sa vile waita i oti kina na ngone turanga o Chisu kasa condemn tagi oti talanga kina na ngone turanga o Chisu Karisto. Sama i dholata oti. Na isau ni nonda i vala da. E ana ngone turanga o Chisu Karisto. E ana kameta kapa o Chisu Karisto. Senga nindu na tamata i sudu mai na vurongo. Mai be ya tama kene oti ne tamata ya sudu. Sa vele wai taki oti o Chisu e na vuku ni nona i vala da. Baka samandendre toka ni tumika ke baka e senga ni matata veiko. Na bosi ni kalau ke basiang talanga ni na bukei ko e na biluita kini alo tambo. Chisu samai dolanta oti na nonda i vala da todo our past, our present and our future sins. E bambamba teki au endo na turanga no na toronga mai beau e na buku ni ndina wa ya. E no na kava kango ko bi am bradandau.
natamata si Chico Ileo, se berni sudo, o kila wada nisa bakasabsabata ko woti tu ko chiso ana bunana balabalada au tukuna be koya ke baka esenga ni bakasabsabata ka ko chiso yeko de nanga bakasabsabata ka be koya namrane chiso e kabi kenda na ibolo tambo ni lako mai ena bukunda na kai vura to the for God so loved the world from Adam to the last person that will be born. E mai mante na ngone turanga ko Chisu Karisto ena bukona. Ne woti mandanga ni tamata mena sudu na yalo tambo ena kautove kwa na tolu na bakasama darubudi deti kwa na mataka ni kwa. Se na tamata todo kwa na ruku ni mante ni singa ni mbera ni mante e tolu na kambimbiungo ena bosa kidevi kwa na yalo tambo. Dua ena kabi kwa na yalo tambo ni ko tamata i balabalada keni karua na iwali ni balabalada sa me dakaba oti ko Chisu ni sembera mandanga ni ko sudu ni sembera mandanga ni ko kilana kalau sa dakaba oti ko Chisu na kam membaleti iko domana ko maulikan dona kena tikini bola tambo me maukin boka minang bate baka sa mandendre toka na kena tingome na baka samoya Isaiah amanda mai na bole Isaiah ena kena wase basanga bul kalima mauliko langa bikan den dona tikini bola tambo ngo merani buke kanda bate sona ngauna and the dona numa menda kilasar nonte bola da ngera ni posochi kanda na kalosia na kalo ndo bi posochi no nei tom na kalo all through his life from no beginning to no ending no time tikibukina kinoti kalo ndo lama kalo seng nin dona ngaun se dachi kanda kina senga lo mani kanda kede tunga na tamata na kalo kanda nganta lako levi mai and the lesu na highway ni no loloma na kalo e se didi tunga ka senga boka ndoni ndona ngauna na bio kanil man ronga na mataga ni ko ni ba ronga chikuna kalo me dati ko kin na kalo berra boka ndo o ku nga lako levi mai bwana kalo na non dei bala da and sala ko tani mai kin na mai bwana kalo o chinga kireke na kalo the list line kin highway ni nona lolom na kalo seng ni ndo ve sao we kwatunga no ni kuwa ni mataka kata mundo ronga mo wili kana tikini bola tambongo ena tikine lima vasang bul kalima ena bolesia ena tikine lima I am the Lord and there is no other kawanguko yao na kalo kasenga talendua ndona ka na rei the one kalungo kandina kina na kaya ni sengatal ni ndo tale na kaloko ko ndonga there is no God besides me sendona kalo etu rabitia kana kalo ya I will guide you ngona bunu na bio kanilo mani e via tarati ko na bakasa ma nda positi over badala tikina na mataka tale ndai I will guide you or surround you or close you, or protect you, or take care of you. And I can be todo memblet na bosongo guide you. I will guide you. Auna marro iko, karondi iko, tango maikiko, lomani iko, wakavinaka. Though you have not known me. And dinanga ni ko senga saranga ni se kila yao. Kila na biokani lomani. Nimbera mandanga ni ko sudu. Sa the kaba oti tu na kalau na kam membaleti iko. Sa bila waiteke oti na kalau. Membaleta na nomo i bala. Nimbera mandanga ni ko sudu. Nimbera mandanga ni ko kila ikoya. Kana kalau we cerma ya. Emberi kun taki na keti tinamo o sa anding taki ikoche. Na biokani lomani. Yana nona loloma. Yana nona grace ya na kalau. Na karuni bilo wa na biokani lomani. Kwe anda bio se tagatiu ka na matakatala hindi na matatara na matanga na no ya na pre-advent judgment ya na karuni bilawai uira todo ko ersa dingoma ena bagambauta ni sa bilawai tego ti Chisu kasa condemn tego ti Chisu na numa na kabi kan na kaltia wasi tol ntigine tin ka tolo Christ redeemed us from the condemnation of the law.
redeem taki kenta pangadama na kalau from the condemnations of the law, because he give himself to be condemned. Menda release taki, menda mbulakina na kao tamata. Lebih ukani lomani nona condemn taki, nona curse taki. En delana mai kalibare na ngoni turang o Jesu Kristo ya na ngoni sala and the bambulaikina mai na condemnation of the law. Mai na non dei bala da kina ibonao. Kina vosa ni kalau, ki wana kalau. En non ta talendrendre kina nona vosa kina nona ibonao. Lebih ukani lomani ya na ikarua ni belawai. Na ki ni belawai todo ya na non sa belawai tegoti. Ngoni turang o Jesu Kristo ena bukonda. Ni obanga mbauta waya. Ni obanga mbauta waya. Da tarati una matanga na noa. Volai na edamu ena ibola nimbula. Mailo malangi. Nangone volai kina na edamu ena bola nimbula mailo malangi. Sangai tikibu na dhaka ni yalo tambo. From within veyiko keyao. Me volai na edamu ene vola nimbula mai lo malangi kasureti ugu kina na yalo tambo na numa na tolu na kambimbi enda bulida tiku na matanga ndai rough sin, rough righteousness, rough judgment. En ngon ko pangambauta kina na pankete waya ngota langai pa tokai na kosipeli ngona ituku ni yalo tambo no me kau chiso na lako mane yalo tambo o kwe nangai mengarabi katuku na viki mundo na tolu na kambimbi ngo ye nang ko ngona ko pangambauta kina nimberni ko pangambauta na kalo e daga maituma the working of the Holy Spirit from without ya no na kauta na kosipeli veiko endua na express ni kosipeli vinda tolu kwa vosa tiu kine vikanda na matanga ndendai yana kame da kaba na yalo tambo me vanga matata taga na kosipeli vikanda ena tolu na kena wase bimbi lelevo ya nevi ukani luma ngauna au baka bauta kina vola ina edha mwene bol ni bula sanga itiki buta ki seikwa na dhaka ni yalo tambo from within. Na kabin nakatotho ko the kava ronga da nabio kandilo mani evolai and evola ni beba na numi mailo malai na numa na itala noa e tiko na bol ni chop ni levo urna tamati ni kalor ndo lako da ke anira siru somber bo mali wa ir tali tungani ki na ko setani adabar lako da ke lako somiti go urna non tandu yangi losi era omba baka bunga erando lako sombo mai mer mai tonkani kenda tomani kenda nangode oti kene indone singara kauta na kenda ituku lai volai ena ivola ni beba na numi mai lomalangi ena kavinaka ena kanda telanga enda banga edora rongota na bio kani lomani ele ke volai ena ikatoli ni vola na vola ni vala da mai lomalangi o koingo o kwen enda nangai vila wai teki kina esona kada enda banga edora dinanga ninte sa sinai ena yalo tambo ni kalou rongoda na yalo tambo senga ni bulldozer tagi kenda senga no ni bala na kalou mi ba saura rata ki kenda na yalo tambo o kwa baka masuti kenda menda da kaba na kai vina kata na kalou menda baka edora ena kena bosa baka peritania the Holy Spirit presuppose God's will to us yana da ni yalo tambo Romei daga ruru kena na yalo tambo vata kena I bala kena I tobo bagayango nangangano da ni tobo bagayango ero house taki vata tigonga enandona yango enandona tamata ni sa dingomi Jesu Kristo endona tamata ni tamata I bala da koya kadalango Jesu me bambulai koya kasabilo we tego chtalango Jesu enabukona so he's a free man ana kai bagamboto koya tamata todo ko na veo kan lana kamo bang bauta wala na da mo na bolimbula adopta ki gole stale na kalo ki no mata bu bale ba sineti ko na lo tambo sangai tiki bu na ve sau ni sa tiko e loma na yalo tambo na viso todo ko ni sember na yalo tambo I loma ngore na viso ni sa yalo matuanga sini kandina
al matungan don tamata besao kongor do bibu kubuke ake na sona ngauna kongor na kau nga ni nomu wakatulewa na nomu will ye senga ni kandi na lako mai loma na kandi na lako mai loma kitumba kwa bang masuta ti keno ko chisu kaka keno chisu bona leo ni sai ka mai Samaria lotu e bagayalo ka bagandina na bala todo kan don men tabaga dorme lako mai loma kitumba lebio kan ni lumani ya na bono ero sanga metike bu be balboluti kina ngangano dani tobo bagayang kalatia waseli manitikina tinkavitu ni rosa be bala korongo na yalo tambo kena itobo bagayango o tarasa katiko be kianda na be yala na tibo kena daga ni yalo tambo na yalo tambo na be okani lomani na tukuna be iko na kamo da kaba na yang nangano dani tobo bagayango na tukuna talanga biko na kamo da kaba ngwero challenge taka ero be bala takatiko na nomungalala ndingi ero sa be bala korongo na yalo tambo kena itobo bagayango dinangani te sa sina ya na yalo tambo na numa na yalo tambo e senga ni baga saura rata ki kenda e baga masuti kenda e prisaposta ka be kenda na kai binakata na kalau na ngauna ronada ngauna ko baga iyo kina yalo tambo na yalo tambo empower takiko the kabasaro iko na kandondono na itobo ni yalo tambo na loloma na no mutalai rawa yalo tambo idanke ngono sabaga iyo kina presuppose ni yalo tambo empower takiko sar na yalo tambo o muria sara na ibonao o muria sara na kabi ko na kalau adabtale tarabaira ni usada kama na ka e bakana loma ni kalau sa muria na no ibonao basi ka sarmai se ko na kai boto kai na blessings na temporary blessings ka o ko talanga na bi o kani lomani na condition ni eternal blessings ni eternal inheritance tol na batabato o se chikubi kanda na matanga ni kuwa ni obayo tanga na yalo tambo na numa na yalo tambo ena empower taki iko dua motalai rawa ni usa talai rawa o sa mita katiko kina na condition ni blessings todo ko ni kalau dua e bagatokai na temporary blessings na ilabo na iyaw na vale na motoka keni kerua na eternal blessings uli ko lang abikan din do na statement katoka na non da lesson ni na singa warombuka kana tingnan ko by this covenant yan na matangan ni katolo ni sentence toka na singa warombuka tibutak in partaking with his disciple. By this covenant or by the new covenant, every blessing that heaven could bestow for this life and the life to come was theirs. Rongadoya. Na blessings todo ko this life and the life to come. Sanonda and abuko ichiso karisito. But to enjoy that blessings, you need to comply with the condition. And the condition is faith that works. Sa faith oya, nyo sa dingoma na bambota na ngoni turang o chisu karisto, o adopta kikinaloma ni nona matububale, o vasina iti ena yalo tambo. Volay na edamu ena iboli nimbula may lomalangi, sanga itikibo na dagadanka ni yalo tambo ena no mumbula. Adabe da kama na yalo tambo? Bukeiko momitaka sekwa na condition. Okoya na condition ni nonda enjoy taka. Experience taka sekwa na blessing of this life and the life to come. Okay, mo ba madala mo may songa takina sa ambalabu na nonda tarati ko na baka sa munggo ena san kandua ni robibulu buluti na yalo tambo kena itobo bagayango
Ena san kandua na tobo bakayango nangangano dhani tobo bakayango na daubimbo tokodi na daumbu tangko kwe tiko na san kandua ko robi bolbuli tiko ada robi bolbuli tiko na no mungalala inding ena ngano ko baka iyo taka kina toromanda na bimbo tokodi Bitu bokodi endua nangangano dhani tobo sa shokin tu ena yang ni tu ni tamata keve sa tu ena ngomo nangangano ya sa shokin tagitu ena ngomo senga tale ni ngoy bangkara na teboro endo lako nga mai me mai bakayan rata ni tu ena ngomo ya ngauna nga ko baka iyo kina itobo baka yango rongoda oda kabasara nai vala ni tobo baka yango ko bimbo to kodi sara ngauna ko bimbo to kodi kina da bembasi kasar mai na curse era san kandua obedience da bembasi kamai na blessings era san kandua mawi da bembasi kamai na disobedience na kena consequences rongada obanga takati ko na bosongo na consequences na kena consequences ni our disobedience say ko na curse obanga taka bleta na disobedience oya na kena wages sa dolo ko chisu enandela na may kalibari na kanga iko sotavo iko na kena consequences Basika mai kina na curse. Basika mai kina na yaba vala ni matubo vala ni ndo bimbo to kodi. Basika mai kina na bitala no da. Era curse to doko. Rongoda kainaki ni curse ongo for discipline and not for punishment. And the sotamba kedi so ngona na lawa ni chikumbulambula. So ngona ndendo talain rendre. Raben basika na to mati ana curse. Labi okanilo na curse o ko e consequences ni non dambale ke non da talain rendre na wages ni non da talain rendre sa dolo o tiko chiso and a judgment ko e bilo e tegikina ko chiso labi okanilo mani e naki ni curse ungo for discipline non sa yando kina beyiko sangai rauni ko beisao kabikanda ni bolotambo nindo yando na kaboya mendele ulida kina na nonda ilesi menda beso kina nda lesu tale kina buana kalau ko bangambau tane bio kanilo mani ena kana trai buru ti ko na ngone ndai sei ko na COVID-19 na bio kanilo mani ngona consequences ni bala da kabana numi kenda ena bukni nonda talain rendre ena vaga tegevo Chisu samai dolongoti na wages and the sotaba tiungango na consequences. Kabia baka numi kenda menda lesu buana kalau. Ninda lesu kenda buana kalau na bio kanilo mani and the bebu tuni and the batu sana nonda ivala balada. Rongoda and ivala balada todoko and the bagadora kwe talendendre kwe sanango Lago na inglosi lai vola na nonda obedience and a vola ni bebo ka nanumi na karuni vola may lomalangi. Kwe sanango ni ko paka iyotaka nangangano ni tobo bagayango o the kaba na ivala ni tobo bagayango lai volansara na inglosi and a book of sin may lomalangi. O kwe na book of sin ungo o kwe endangai vilo itiki kina ka paka toka itiko na pre-advent judgment. Ike boka kusa bagatu sa na ivala da na biokani lumani rongoda e vosoti iko nakalo kabaga sabata iko nandra ka tiri enandelana mai kalibare ndo reide ndo mbimbi toka ena vingarabi ni vata ni First Light Gospel Ministry na ndo masu na ndo kreti ko wanakalo turanga ni vosoti ke mami na dabai kreti ko ya na nonda ivala da o ko enda baga yotanka kinangangano ni tobo bangayango o ko lei volai and a book of sin mai lo malangi
na ngauna and the sa mati kina sangai kadibi na nonda kisi may lomalang yan sa taraw iti mataga na noya and wasi rusang bulan iti kene tin karua and ay bola ni bagatakila and ngauna iti sa vilaway teki kina sana kadibi na nonda kisi na numo chiso our advocate or lawyer and he also our judge na numa na biyo kanilomani o koya may lomalangi the kavati ko and the tarang kena lesoni and ngauna kadibi kina na edamo na edango ulayasi ndawunau sorwale on sa kadibi ngono sa leko tu kin ngono mati kina dibuka kinu midengo kadibi sarana edamo tonge balamburo chiko beyao edango sa kadibi sa rereo yao na mate bilowai me lomalangi sana tarongi beyao no ndaw indio tok na non na balabala dango endo mbera na ngauna ni Sabbath school ene be mataka do mbera gore balabala da na kake na sa sing ni dondono sangai kabango na step in ko chiso iso on bradandao ko sa kire o chimai na nongundra me bosoch me basabsabata kikina na turangan nila wa o Chisu Karisto ti kita kisara na kisya do tala nung gumalumumo kadib talikin na o koya ya singnisulya na nonay kachini basta kostala o Chisu isa turanga ko sa kireting man na nungundra me bagasabsabata kikina ti kita ale do tala kisi o koe e asambaki nonroto na nangauna nga senga ni step in kino ko Chiso nangauna ya na that particular scene iko ang senga ni krea na kia na beibu sochi ko a senga ni beibu tu ni tanka kela na damu na yado e na mbokodi levi kina na yadamu e ne bol nimbula nindu mandanga na ibalabala da ko senga ni bibu tu ni tanka ko senga ni bagatusa anu ngai toma na tiko na baka samoya en na matanga ni mataka en na kele toma ndai ke na matanga ni kuwa en na baka sama ni vele wai batake na baka sama ni new covenant onitanga na biyo kani lomani ni oya na ka en da baka na numitu kene na matanga ni kuwa mbelata na dhaka ni alo tambo Romada modabuta tale et batu sa indo nando ibola any sin unforgiven and unrepentant his name will be blotted out from the book of life and all the good deeds which he has done in the book of remembrance will be erased Nabio kanilo mani ken dona ibola na ko senga ni bagatusa ko senga ni bagatusa senga ni bebutu ni tanka Rongoda kana tikinoya pana numi kanda tiukene na matanga ndendai ena bokole bna damu ene bolen bola tatukono taltunga na pateklawa se tolo ni tikine limoya unfaithfulness kana bola tam nguma tua me kanku ni mboko na damu ene bolen bola obang madala takatiku na nguma tua ya e zakabanga weekend na yalo tambo Ia dhakawa wikenda na yalo tambo ke rokoba na presuppose ke na mamasu ni yalo tambo ena no mumbola. Ena vunga kina na tikina ni bola tambo do kaku ni baka dunruya na yalo tambo. Do kaku ni baka rarawataka na yalo tambo. Ia ena presupposing todoko e dhakawa veiko na yalo tambo. Onuitanga ni na baka laungata iki kenda na turanga. Ni ngauna nga na biokani lumani sa donu kede kina na nomu kise kasa tiki todoko au sa taraindo na sango sa tiki todoko kina na ka todoko ko da kabe dala kasa baka kako sa vivu tunitanka kako kerenan rani ngoni turanga ko Chisu Karisto rongoda na dava yado enadamu enandrengati na edamu enai bola nimbula mai lo malangi na bola ni bagatakila wase vito o kwana prophesy the parenthesis in the book of Revelation oya na kasarnga ni kana rengati
na yadanda ene vola nimbola mai lo malai sabolai tu na yadanda nambata vile wai na pre-advent judgment o kana baka tule wantaka namboko ni yadanda kenan rengati ni yadanda ene bio kanilo mani kevaka ko bala da kani bolta musai bala da morere kene bel bale vibutu ni batu sai ko wana kalau ne bio kanilo mani na kai tan le kina na rata le ni ngoni turanga Jesu Kristo en ngano vibutu ni batu tusa kerenan rai Jesu mo baka sabata kina baka longa te kanda na turanga en bu non de tuku en de bul sa chukina en mataga ndai ndolanga na non da masu ni mai mikalo levo dau loloma ena matanga ndai ki mami do vanta mi ki mami basuka be kemani na baka bine binaka levo kuni sanga ni binaka te ndona tamate me rusa mi ki mami adoba kedenga na bebutoni ki mami bulide tiko na leso ni ena matanga ndi kuwa e daga ni yalo tambo ena nona bula ndona tamata me bebutoni me lesu be kemone pinaka baka lebu sara turanga na nomani mai bosa rau talibe kema me na mataga ndai na bole bana dela na mai kalibari pinaka bole lebu na lubemo ni kendo e barong tiko na mataga ndai senga ni matanta be ko na tuku ni durta kosmai ni se ya senga ni tiko na kena tiki bo chiso ni alo binanka mesureti lesu tale ena mataga ni mataka pinaka baka lebu sara turanga na nomani lolama pinaka bole lebu kalibari na wale burna lubemo ni chiso na isoro ne mami bambola amiani chiso obambota ni ndapa bini binakatanga na kalo na matanga ni kwa PTN praise the Lord ni rauni mai vosa tale bekanda no sapa bini binakataki na viewers na taunda ku KVT otangakin ke kemani ena nonta bunolo maningo viti binakapalebu na nomani sulia na nomeninga una buana kalau me bosa be kemani na kalau o yao au kena wanga walenga na venga rabi ni First Light Gospel Ministry o kwa ekeria nga na kanko na bio kanilo mani na ngone turanga o Jesu Kristo ke na kanto udoko sa takabo oti ena bukonda yana tutuku na bio kanilo mani kangandraba na kalau vital lagi tiko kina na kalau ena matanga ni koa kakanusa dingoma nu bangatarame bosa be kemani na kalau na bio kanilo mani rongoda ena ndona ngauna enta sana lagi tiko mai loma langi au na kani kinda dala sa tabia na ndokunga indona turanga au na vuki me ululu boa ena kai ka ko be yao isa bradandao o ke le yao sang saranga ni tauri kemani rao o yao au abaga tiko e Amerika en ngau na rongoda kene ndona no mo bang madala en ndona mataka au sa vesa usaranga au sa lesu wana kalau ngorto na nong matabu bale na watingu na lubengo maina tuku kuni vosa kina be ke mami en mataga ni singoya au ka bobi ni minanga betena o sini nong dei tuku pinawale bu brother au lulu batake rano matabu bale ngome lo malangi de bio kanilo mani au kati kina na mataga ni kwa binaka baka lebu na nomni baka tarati ko me vosa tiko be kemani na kalau ya madama na mataga ni matanka ni mode ni badengo ni kalau ngata sa chiko